सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, राना सनाउल्लाह पे बंदा क्या ही कहे, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं आ रही है कि मुज़ाकराती टीम के अंदर रहना है या बाहर जाना है। क्योंकि कुछ रोज पहले मेरा ख्याल है बहुत अजीब सी मायूब बात थी कि वो एक वफाकी वजीर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं अपनी जमात के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी अलीमा खान की व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गई, वो लीक हो गई है, उसमें उन्होंने ये बातें की हैं और इनकी अपनी जमात में तो ये लड़ रहे हैं आपस में, तो ये तो आपस में भी सगे नहीं हैं और वगैरह वगैरह। इनकी अपनी जबान ऐसी है, एक दूसरे के हवाले से उन्होंने मरवत को पता नहीं गीदड़ कह दिया और ये कह दिया। सो आई थिंक एक तो बड़ा मतलब गैर मुनासिब सा था ना कि एक वो मुज़ाकराती कमेटी में है, एक तरफ वो नेगोशिएशंस की कमेटी में मौजूद हैं और वो खुद वहां बैठे हुए हैं। फिर उनकी तरफ से ये वाली बातें होना, एक ऐसा इंप्रेशन जाता है जैसे कि वो अपनी नेगोशिएशन टीम में, या तो वो वहां पर, क्योंकि पीएमएलएन में दो इतराफ के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि खुले खुले मुखालफत करते हैं मुज़ाकरात की, जैसे ख्वाजा आसिफ उसमें एक बहुत अहम नाम है। वो खुली खुली मुखालफत करते हैं, उन्होंने कभी भी इनके हक में या मुज़ाकराती कमेटी के हक में बात नहीं की, वो हमेशा तनकीद ही करते रहते हैं। तो उनका समझ आता है कि हाँ चले वो तनकीद में है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कैच है कि उनको शायद खुद ही समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुज़ाकरात की हिमायत करनी है या मुज़ाकरात की मुखालफत करनी है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की कमेटी में बैठे हैं और ये वाले बयानात देते हैं कि जी नवाज शरीफ को और इमरान खान को और जरदारी साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर दूसरी तरफ वो तारीफ भी करते हैं कि जी मुझे तो लगता था कि इमरान खान जेल नहीं काट पाएंगे, और मैं बिल्कुल मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। तो एक तरफ तो वो उनके हक के बयानात इस तरह के देते हैं जिससे लगता है कि शायद वो मुज़ाकरात की बहुत भरपूर हामी है। दूसरी तरफ वो प्रेस टॉक कर रहे हैं, मतलब उनकी हमशीरा की व्हाट्सएप की चैट्स पे कि जी ये देखें ये वाली बातें हो रही है, ये वो। तो मेरे ख्याल है उनको खुद इस कंफ्यूजन से सबसे पहले तो निकलना चाहिए, अपने आप को पहले खुद समझाएं, किसी और को समझाने से पहले खुद फैसला करें कि वो मुज़ाकरात की उन्होंने हिमायत करनी है या मुखालफत करनी है या दोनों विकेट की दोनों तरफ खेलना है। तो राना सनाउल्लाह साहब पे तो एक तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो तनकीद है उनको बहुत फराख दिली से सुननी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वो किस तरफ के खिलाड़ी हैं, मुज़ाकरात के हक के खिलाड़ी हैं या मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले खिलाड़ी हैं जो पीएमएलएन में मौजूद हैं। दूसरी बात उन्होंने ये जो की है कि जी उनको हम मुंतकिल कर देंगे, आई थिंक इससे तो मेरी तो यही इत्तलात हैं कि देखें, मैंने पहले भी ये बात की थी आपसे आपकी पिछले वीलॉग में एक में, कि जो आईनी बेंच है उन्होंने एक केस फिक्स किया हुआ था मुज़ाकरात शुरू होने से पहले से, और वो केस ये था कि इमरान खान साहब को केपी मुंतकिल कर दिया जाए, उनको सब जेल केपी में कहीं करार देकर उनको वहां मुंतकिल कर दिया जाए, जो कि जहां पर उनकी बेहतर शायद उनकी खातिर वगैरह हो जाए और ये सब हो जाए। तो ये बात मैंने पहले भी की थी कि ये मायने खेज बात है कि अगर उस आईनी बेंच ने, जो कि हुकूमत ने या इस वक्त रियासत ने, प्रेजेंट डे सिस्टम ने, ताकतवरों ने बनाया है, और उस आईनी बेंच ने ये वाला केस सुनने के लिए लगाया है, तो खुद से खुद नहीं लगाया, ऐसे ही नहीं लगाया, इसके पीछे कुछ हिकमत है। और यही हिकमत थी कि इंडीड इस तरह की ऑफर इन प्लेस है, इस तरह की ऑफर पीटीआई के लिए मौजूद है, और इसी वजह से पहले उन्होंने वो केस लगाया है कि जी इमरान खान को हम केपी मुंतकिल कर देंगे, और उसके बाद ये वाली बातें, उसके बाद मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, उसके बाद ये वाली बातें आना स्टार्ट हुई हैं कि जी उनको ये ऑफर्स हो रही हैं और ये पेशकश उनको की जा रही है। सो आई मीन टू से कि मुझे लगता है हुकूमत सिर्फ एक अपनी फेस सेविंग के लिए इस बात की तरदीद कर रही है कि नहीं कोई ऑफर नहीं है, वरना इन रियलिटी इस तरह की ऑफर मौजूद है जो कि इमरान खान साहब को की गई है कि हम आपको कहीं और मुंतकिल कर देते हैं, कोई जरा बेहतर कंफर्टेबल आपके लिए जो जगह है वहां पर आपको मुंतकिल कर देते हैं। ये ऑफर मौजूद है, पहले से मौजूद थी, और अब ये ऑफर ज्यादा आप तरह से आप समझें कि ज्यादा मजबूत हो रही है और ज्यादा तूल पकड़ रही है जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे 20 तारीख करीब आ रही है। 20 तारीख का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि 20 तारीख को बाकायदा अमेरिका में जो हुकूमत है वो चेंज होनी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत इन प्लेस आनी है। सो ये मामलात आप देखेंगे कि जैसे जैसे 20 तारीख के आगे मामला बढ़ेगा तो ये हुकूमत की तरफ से इस पेशकश को और पुरजोर अंदाज में आगे किया जाएगा कि जी हम आपको कह रहे हैं आप कहीं और मुंतकिल हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से जो पीटीआई है, बड़ी बावसूख मेरे पास ये इस पे इत्तला है कि उनकी तरफ से भी अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि हम 20 तारीख तक थोड़ा स्लो चलेंगे और 20 तारीख के बाद हम थोड़ा जोर पकड़ेंगे,
کیونکہ تب جب ہمارے لیے حالات اور زیادہ فیوریبل ہوں گے تو اس وقت اگر ہم یہ والی بات کرتے ہیں اور اس وقت اگر ہم کوئی بھی چیز کہتے ہیں تو حکومت اور زیادہ آپ سمجھیں ہمارے لیے قبولیت رکھے گی، حکومت اور زیادہ ہمارے ساتھ سبسروینٹ ہو جائے گی، ہاں، اور ہمارے ساتھ سبمسو ہو جائے گی، اور ہم ان کو ایک نہیں بلکہ کئی ساری اور اپنی ڈیمانڈز پر آمادہ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی پی ٹی آئی کی بھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ گو سلو ٹل دا 20th، اور پھر 20th کے بعد ایک دم سے چوتھا گیئر یا پانچواں گیئر لگانا ہے اور حکومت کو خاصی مشکل میں ڈالنا ہے. ویل ایکچولی مروت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، مروت صاحب کی ایک جو اپنی سائیکی ہے یا ان کی جو اپنی ایک اپروچ ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، اور وہ کسی طرح کا کوئی اس میں کوئی پردہ نہیں رکھتے اور بالکل کھلی کھلی سی باتیں وہ کرتے ہیں. حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے روابط ہیں جو کہ آئی تھنک پی ٹی آئی کو استعمال کرنے چاہیے اپنے حق میں، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس کو اپنے حق میں کیا استعمال کر رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف اور ان کو منتقل کر رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ ایک طرح سے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ڈراسٹک ایکشن لیں. اگر دیکھیں ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے یا ان کو اگر پارٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو مروت صاحب آئی ایم شیور یہاں رکیں گے نہیں، بلکہ ان کے جو بیانات ہیں وہ اور زیادہ تیز بھی ہوتے جائیں گے اور زیادہ سخت بھی ہوتے جائیں گے، اور وہ بہت سارے مزید انکشافات بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری اندر کی باتیں بھی پی ٹی آئی کی کر سکتے ہیں جو کہ شاید پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ باتیں سامنے آئیں. سو آئی تھنک پی ٹی آئی کے لوگوں کو تھوڑا سا، میں ہمیشہ سے اس بات کی حامی تھی کہ مروت صاحب کو ان کے جو پازیٹیوز ہیں کہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے اور وہ ایک اپنی پبلک اپیئرنس بہت اچھی کرتے ہیں، وہ پارٹی کے بہت اچھے ڈیفینڈنٹ ہیں، وہ لوگوں کو اچھا موبلائز کرتے ہیں، گیلونائز کرتے ہیں. انہوں نے بڑے سارے جلسے جلوس بھی کیے ہیں پچھلے کئی ٹائم میں، سندھ وغیرہ بھی وہ جاتے رہے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو اگر ان کی قیادت میں یہ اسمارٹنس ہوتی تو وہ مروت صاحب کو ان کی پازیٹیوز کے اوپر زیادہ ان کو انکریج کرتے، اور ان کو ان کے اندر جو بھی یہ جو خامی ہے کہ وہ جو ان کی بات ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کرتے، اس کی تھوڑی سی ایکسیپٹنس اپنے اندر رکھتے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہ پی ٹی آئی نے، میں سمجھتی ہوں اگر یہ جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، مجھے بہت زیادہ دیر پا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب مروت صاحب یا تو خود پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے یا پھر یہ کہ پی ٹی آئی ان کو خود ہی از خود باہر نکال دے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا، کیونکہ مروت صاحب اوبیسلی ان کے پاس، میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ بہت ساری اطلاعات موجود ہیں، اور وہ بہت سارے وہ معاملات ہیں جو کہ وہ کافی دل سے قریب اپنے رکھتے ہیں. وہ بہت کھل کے ان کے بارے میں مطلب باتیں نہیں کرتے. ابھی بھی وہ کچھ باتیں انہوں نے بہت سیکرٹ رکھی ہوئی ہیں اور سیکریسی میں رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر بہت کھلی گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سو دا پوائنٹ از کہ میں نہیں سمجھتی کہ مروت صاحب جو ہیں ان کو اگر پارٹی نکال دیتی ہے تو ان کے حق میں ہوگا، بلکہ آئی تھنک کہ پارٹی کے خلاف جا سکتی ہے بات. ان کے کئی ساری ایسی باتیں سامنے آ سکتی ہیں جو کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سامنے آئیں. اور مروت صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل فگر ہے. وہ اس کے بعد جس بھی پارٹی میں جاتے ہیں اوبویسلی اس پارٹی میں ایک بہت اچھے شخص کا، ایک بہت اچھی ایک شخصیت کا اضافہ ہوگا مروت صاحب کی شکل میں. سو آئی ریئلی تھنک کہ بلکہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ مروت صاحب کے حق میں ایک بھی بیان نہیں آیا ابھی بھی، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جو بھی ان کا ایک کانفلکٹ بنا ہوا ہے. تمام تر جو بیانات آ رہے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حق میں آ رہے ہیں. پی ٹی آئی سے جتنے بھی لوگ بیان دے رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم ہو گئے یا علیمہ خان بھی ایون ہو گئی، جتنے بیانات ہیں وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں. مروت صاحب کے حق میں ایک بھی بیان نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی نے بھی بلکہ مروت صاحب کے خلاف ہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جواب دیں گے اور ان کے خلاف ہم ڈسپلنری ایکشن لے سکتے ہیں. سو یو نو آئی تھنک یہ ایک عجیب سی بات ہے. اب دیکھیں جیسے فواد چودھری ہیں، وہ پارٹی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک طرح سے ہم آہنگی رکھتے ہیں مروت صاحب کے ساتھ when it comes to criticizing سلمان اکرم راجہ. بٹ چونکہ فواد چودھری اور مروت صاحب بھی آپس میں گتھم گتھا ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی آپس میں کبھی اکٹھے نہیں آ پاتے ایک ویو ہونے کے باوجود. تو کچھ لمیٹیشنز اپنی مروت صاحب کی بھی ہیں. وہی والی بات ہے کہ وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے. مطلب ایسا نہیں ہے، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے. وہ بس جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اگر وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے تو وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ، جیسے فواد چودھری ہیں، ان کے ساتھ ذرا زیادہ ہم آہنگی رکھتے، ان کے ساتھ زیادہ اپنی کولیبوریشن رکھتے اور پھر مل کر ایک محاذ کھولتے
मे बी ऑन सलमान अकरम राजा और एनीवन एल्स इन द पीटीआई, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर मतलब ये है कि वो कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं बना रहे, वो कोई साजिश वगैरह नहीं कर रहे। सो आई थिंक पीटीआई को एक बहुत अच्छे शख्स के ऊपर जिसको वो लोग बहुत अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा ख्याल है पीटीआई उससे महरूम हो जाएगी, जिसकी उनको इस वक्त आजकल के टाइम्स में बहुत ज्यादा जरूरत है। और मरवत साहब के लिए बहरहाल वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उनके लिए वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, हर पार्टी में ही स्पेस होगी, और कोई भी उनको, कोई दूसरी पार्टी कोई भी होगी, वैल्यू करेगी। मैं इसमें बड़ा, मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने उनके साथ बहरहाल बार बार उनको समझा नहीं, और जिस तरह से उनको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए था उनको सरासर कैपिटलाइज नहीं किया। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी वीकनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पर। देखिए, मैं एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पर मुझे पता है कि जावेद लतीफ साहब जितने भी बयानात दे रहे हैं वो कोई खुद से नहीं दे रहे, उनके बयानात बहरहाल पीएमएलएन के उस धड़े से आ रहे हैं जो कि खुल के ये वाली बातें खुद से नहीं करते हैं, जो कि खुद से कुछ अपने समझौतों के तहत चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये सारी बातें थ्रू जावेद लतीफ करवाते हैं। और जावेद लतीफ साहब के जरिए वो ये तमाम बातें जो कि उनकी वैसे दिल की बातें हैं, क्या क्या है वो बातें कि जी बैरूनी दबाव आ रहा है, इमरान खान साहब की अभी भी सहूलतकारी जारी है, इमरान खान साहब को अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, इमरान खान साहब को अभी भी अदलिया की सहूलतकारी है, और बैरूनी दबाव के आगे हमारी हुकूमत बेबस है। ये तमाम वो बातें हैं जो हुकूमत में, पीएमएलएन में बिलखुसूस, मैं उसको जानती हूँ, कई वो लोग हैं जो ये बातें चुप चुप के करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड करते हैं, खुल के नहीं बोलते। उन सब ने ये जो ड्यूटी है, ये जो टास्क है, वो उन्होंने जावेद लतीफ साहब को दिया हुआ है, उनके जिम्मे सौंपा हुआ है कि ये बातें, वो चाहते तो है ना कि वो मीडिया में आए, तो वो किसके जरिए आएगी, तो वो उसका जो चैनल है वो है मियां जावेद लतीफ। और वही सब कुछ हो रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीएमएलएन की तरफ से बहुत सी चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब को या पीटीआई को ऑफर जो की जाएंगी, और जिससे उनका बयानिया कमजोर पड़ेगा, उनका सियासी बयानिया कमजोर पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जावेद लतीफ साहब के इन तमाम तर बयानात की मदद ली जाएगी, जो कि वो मीडिया में वक्तन फवक्तन फेंकते रहते हैं कि जी हम पे तो प्रेशर था, मैं तो आपको पहले ही बता रहा था कि हम तो प्रेशर के तहत ये सब कर रहे हैं, वरना हम कोई मतलब मर्जी से तो नहीं करते। और फिर वो वही वाली बातें करेंगे हाँ कि हम जी रियासत के हाथों, मतलब रियासत के हक में हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर बैनुल अक़वामी दबाव है, फिर बहुत सारे हमारे मालियाती प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो हमारे आड़े आ जाते हैं। तो पीएमएलएन का जो एज अ स्ट्रैटेजी जो इरादा है वो ये कि अगर कोई ऐसा बेनिफिट वो लोग देते हैं टाइम्स टू कम, पीएमएलएन ने पूरी तरह से इसकी कमर कस ली है, इस चीज के लिए तैयारी पकड़ ली है कि अगर कोई ऐसा बेनिफिट वो इमरान खान साहब को और पीटीआई को देते हैं जो कि वो नहीं देना चाहते, सरासर नहीं देना चाहते, तो फिर आगे जाकर बयानिया क्या बनाना है, सियासी बयानिया क्या बनाना है, उसकी पूरी तौर पर जो तैयारी है वो पीएमएलएन ने पकड़ ली है, और उसका जो फ्लैग बेरर है उस तैयारी का वो जावेद लतीफ साहब है। और इसी की तरह से वो ये तमाम तर बयानात बहरहाल दे रहे हैं, और फैज हमीद साहब का भी जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल देखें, जो फैज हमीद साहब के जो उन्होंने, मैं ये तो बात मैंने पहले ही वो कर दी उनके जावेद लतीफ साहब के हवाले से, उनके रोल के हवाले से, और जो एनहांस होने वाला है आने वाले दिनों में। दूसरी जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा है जो कि फैज हमीद साहब के मुताल्लिक है कि उनका कितना रोल था 8 फरवरी के इलेक्शंस में एज पर द क्लेम्स ऑफ जावेद लतीफ। देखिए, बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बिलखुसूस और कई सारे स्टेट और नॉन स्टेट इस तरह के एक्टर्स हैं जो कि फैज हमीद साहब के एक तरह से उनके बेहेस्ट पर काम कर रहे थे और उनके बिहाफ पर मौजूद थे वहां पर। तो देखिए, मैं उस बात को तरदीद इसकी नहीं करती, बहरहाल उनका इस तरह से रोल मौजूद था, लेकिन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। मतलब ये बात नहीं है कि कोई बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ बंदा या कोई बहुत असर रसूख रखने वाला कोई कोर कमांडर या कोई जी बहुत इस्टेब्लिशमेंट का बहुत कोई बड़ा शख्स, बहुत बड़ा अहदेदार सहूलतकारी कर रहा था और फैज हमीद के साथ लाइक माइंडेड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो नीचे वाली सतह है वहां पर कई सारे वो लोग हैं जो कि बहरहाल मौजूद हैं, गाहे बगाहे कुछ नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते, और कुछ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। कई सारे लोगों का एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप्स हैं, जो टीयर्स हैं, उनको इल्म है उनका कि जी ये सारे वो लोग हैं जो कि अभी भी उन्हीं के आप समझें नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और कई सारे वो लोग हैं जिनका अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है उनको इल्म ही नहीं है सिरे से।
سو یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں اور 8 فروری کے ٹائم پر بہرحال اس وقت بھی موجود تھے. انہوں نے اپنا اپنا پارٹ پلے کیا، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بات تو مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، جو کہ آج کل پی ٹی آئی کے خاصے پسندیدہ ہیں اور خاصے فیوریٹ ہیں. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ کے پی میں بالخصوص جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر ان کے اصل تحفظات ہیں. سو دیکھیں، یہ بات اتنی ہی لیجیٹیمیٹ ہے جتنی 2018 میں تھی کہ جب پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، مطلب جو پی ایم ایل این والے یا اس وقت کی پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جی 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں سندھ کی آپ بات نہ کریں، سندھ میں نہیں ہوئی ہے، باقی سب جگہ ہوئی ہے. سو وہی بات ابھی لاگو ہوتی ہے کہ 2024 میں بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کہتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی وہ کے پی میں تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ پورے ملک میں ہوئی ہے. سو یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو کہ اٹ سیلف ٹو اسٹارٹ آف ود یہ ایک فلاڈ قسم کا آرگیومنٹ ہے. اور میں بالکل اس بات کو اس حد تک سیکنڈ کرتی ہوں کہ آن لوور لیول یا مڈ لوور لیول یا لوور لیول، فیض امین صاحب کے جو آپ سمجھیں ان کے کرتا دھرتا تھے یا ان کے جو ہینڈل ہونے والے ان سے لوگ تھے یا ان کے جو پپٹس تھے کچھ، وہ بہرحال موجود تھے. اور انہوں نے یا ان کے چلیں پپٹس کو میں تھوڑا اور اگر وہ کروں، ان کے جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے، مے بی آئی شوڈ سے دیٹ، کیونکہ اس میں پپٹس بھی آ جائیں گے اور پپٹ سے تھوڑے کم نوعیت رکھنے والے، تھوڑے کم انٹینسٹی رکھنے والے لوگ بھی آ جائیں گے. وہ سارے لوگ بہرحال موجود تھے اور انہوں نے اپنا پارٹ نان دا لیس پلے کیا تھا.